Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana es su última sesión de la clase de Academia Tabernáculo. Qué maravilloso. Sobre el secreto del tabernáculo a través de Moisés, cuando él subió al monte Sinai. Hoy es la última sesión de la clase. Nosotros debemos tocar varios temas: candelero de oro, la mesa del pan, la mesa del incienso, hasta el lugar santísimo. Nosotros podemos ver la obra de Dios a través del tabernáculo. Yo le he mostrado unas fotos a través de su USB. Yo puedo ofrecerle ese diapositivo. O tal vez si usted le pidiera a su pastor que acompañaba con usted, a través de él usted puede recibir ese diapositivo. Cuando el pastor regrese a su iglesia, una vez más puede también escudriñar sobre el tabernáculo. También yo espero que alrededor de usted mucha gente que puede ver en eso. Una vez más, el tabernáculo es una sombra de Jesucristo. Obviamente, una enseñanza más importante: Jesucristo fue crucificado en la cruz. Realmente la sangre fue derramado desde la cruz. Era suficiente para permitir la redención. Usted ya sabe cómo está la cantidad tan amplia de nuestro cosmos. Nosotros no podríamos imaginar cómo tan amplio nuestro cosmos. Personalmente yo estoy pensando, ¿así vale la pena crear así tan amplio sobre nuestro cosmos? Tal vez yo pensaba, no solamente hiciera una especie de galaxias podría crear en nuestro cosmos. ¿Que vale la pena hacer así tan grande? Nuestro Dios es tan grande. Obviamente nuestro Señor Jesucristo es tan maravilloso, tan amplio, tan profundo. Él solucionó toda nuestra condenación del pecado en la cruz. Entonces, nada imposible recibir el perdón del pecado, aunque usted había cometido los pecados. Qué maravilloso, ¿no? Esa enseñanza. Por eso la sangre de Cristo tiene mucho poder. Pero Satanás está engañando a la persona. Yo había cometido error, yo tengo que solucionar mis pecados. Satanás nos engaña que se debilite la sangre de Cristo. Desde el altar holocausto fueron perdonados nuestros pecados. Y nosotros podríamos también experimentar el poder de Dios desde el altar del holocausto. Después de recibir el perdón del pecado, puede ensuciarse, pero es importante, en Cristo eso ya está completo.
la salvación tan grande. Por eso ayer yo le explicaba sobre la fuente de bronce para ustedes. Qué maravilloso. Ahora ya nosotros podemos ver aquí la puerta, altar del holocausto, fuente de bronce. Y aquí ya podemos entrar al lugar santo. Si entramos allí ya podemos ver lugar santo, la mesa del pan, la mesa del incienso. Obviamente aquí está escrito, este es el candelero de oro, es la luz del mundo. Aquí está el pan de posiciones, ese Jesucristo dice ellos el pan de vida. Aquí está el humo del incienso, esta es la oración de los santos, o esta es la oración de mediador nuestro Señor Jesucristo. Es importante. Tiene que descubrir una cosa, hoy en día también Jesucristo está orando por nosotros. Jesucristo es la luz del mundo, nosotros también igual. Pero Jesucristo nos decía, ustedes son luz del mundo. Jesucristo nunca nos decía, nosotros tenemos que ser la luz del mundo. ¿Qué le parece? Hay una gran diferencia, que ustedes son luz del mundo, que tienen que ser luz del mundo. Hay una gran diferencia. Cuando una persona entra por la puerta, recibe el perdón del pecado por la fuente de bronce, por el altar del holocausto. Luego cuando pasa por la fuente de bronce, cómo recupera, cómo limpia sus pecados, y luego ya cuando nosotros entramos en ese lugar podemos ver un lugar milagroso. Jesucristo es la luz del mundo. Nosotros también igual. ¿Y por qué el Espíritu Santo, que mora en nosotros como el Espíritu de Cristo? Por eso usted, en vez de esforzarse para ser luz del mundo, ya Jesucristo entró a nosotros, usted tiene que recordar, usted ya se hizo la luz del mundo. Amén. La oración es igual. No importa que usted cómo está orando fervientemente. Es importante, Jesucristo como nuestro mediador está clamando, orando por nosotros. Este punto es más importante que otro. Hay candelero de oro, la mesa del pan y incienso. También la mesa del incienso es la oración de Jesucristo. La mesa del pan es un reflejo, la palabra de Jesús. Ahora ya nosotros vamos a profundizar poco más. Imagínense aquí, nosotros estamos viendo el candelero de oro. Era una sola pieza de oro. Ya nosotros podemos ver caña central. Ya aquí podemos ver los brazos y las manzanas, las copas. Imagínense, esto es solamente una sola pieza de oro, 34 kilogramos. Desde de allí salió todo, completo. Aproximadamente más o menos a través de una sola pieza. Era una sola pieza. Un ingeniero con un martillo preparaba la base, la caña central, los brazos hasta las copas.
등이라는 것이고. Entonces es importante una sola pieza. 이 가운데는 예수님을 가리키고 있는데요. Obviamente aquí represents Jesus. una pieza, 양쪽에 este candelero oro, la caña central Jesucristo y 6 brazos, iglesias. 세 가지가 있고 세 가지, 6가지. Ya nosotros estamos viendo a ambos lados 6 brazos de la rama. 성경에서 숫자의 6은 육신을 가리킵니다. Imagínense el número 6 en la Biblia indica sobre la carne. Man. 예, 그리고 가운데에 예수님이 들어간 Pero aquí cuando añade esta caña central, 7이 들었습니다. total se dice a las 7. Candlesticks. 성경에서 7이라는 것은 완전한 숫자. Obviamente en la Biblia número 7 significa la perfección. 예, 제 7일 하나님의 숫자입니다. El número 7 es el número de Dios. 자, 이 밑판을 만들었는데요. Ya ellos hicieron la base. 이 밑판이 단단하기 때문에 Esta base era muy fuerte. 넘어지지 않습니다. Nunca podía caerse. 예, 어떤 경우라도 이게 넘어지지 않습니다. Hay algún momento nunca se podía caerse. 밑판 아주 튼튼하게 만들었기 Porque la base tiene muy buena. Sturdy. 때문에 동네를 통해 우리 교회를 볼 수가 있습니다. A través del altar 우리 교회 안에 de candelero de oro podemos ver la iglesia. Never topple over. 우리는 모든 문제 앞에 넉넉히 이길 수 있습니다. Nosotros podemos vencer todo nuestro problema. 예, 금을 쳤어 저렇게 장도 나오고 꽃받침도 El ingeniero martillaba, preparaba solamente por una pieza de oro 34 kilogramos, preparaba la base, caña central, los brazos hasta copas. Antes de golpear, solamente que había una pieza de oro. 동안에 Pero mientras y martillaba, Striking it, they were beating the goal. 예, 이렇게 아름다운 등대가 나왔거든요. así tan hermoso como se aparecía el candelero de oro, 오늘 받고 교회 안에서 신앙생활하고 있는 동안에 mientras nosotros recibimos la salvación caminando junto con la iglesia, continuamente por la palabra de Dios, Dios nos golpea, He used to beat us. 내 모양이 없어지고 entonces desaparece su figura, 자기를 부인하고 se niega a sí mismo 이 십자가를 지고 y carga la cruz, 예수 그리스도로 우리가 모양으로 바뀌어져. entonces ya se cambia su figura como Jesucristo. Esto es el candelero de oro. 보시면 Cuando nosotros observamos aquí, 여기 가운데에 So in the ya aquí podemos ver una copa, 있고 esta es una copa, bowels of the, 불을 붙이는 거죠. ya desde de allí sale este fuego, you also have the point where the light 여기 comes. 이제 불이 되겠죠. ya desde de allí sale el fuego, ¿no? Sí, aquí también, al lado. 자, 여기 보면 가운데, 이 가운데는 가운데로 되어 있는데요. And when it's at the center right there, 여기는 왼편에 있는 등잔의 그 모양은 중앙을 향하여 이쪽으로 기울어져 있습니다. Ya cuando nosotros observamos aquí, observe bien esa copa, está inclinado hacia el centro, ¿sí? Inclinado hacia el centro, ¿no? 등잔도 보면은요. Ya aquí a mano derecha, ahora como un punto rojo, muy interesante, no está en el centro y esa punta está inclinado hacia el centro. Jesus. 할렐루야. Aleluya. 예, 오늘 우리는 예수 그리스도를 우리는 항상 향해야 합니다. Eso significa siempre nuestro corazón debe ser inclinado a Jesucristo. 내가 어떠하냐가 중요한 게 Ya no importa cómo se siente, cómo está. 자, 내가 어떠하냐가 중요한 No importa cómo se siente, cómo está usted. 여기 한 잔 위에 있습니다. 여기 한 분. Ya, por favor, adelante hay otro asiento. Ahí. 자, 그래서 여러분 내가 어떠하냐가 중요한 게 아니에요. Ya no importa cómo está usted. 우리는 예수 그리스도를 바라봐야 하는 거죠. Es importante, usted tiene que mirar a Cristo. Mire, hay 6 copas. The seven bowels, the points of the candlestick. Es importante. Pero mire cómo está el centro. Todo está inclinado hacia el centro. 가운데 있지 않습니까? They're not. Muy interesante dónde sale ese fuego. No está en centro. ¿Me hago entender en eso? 예. 할렐루야. Aleluya, ¿usted ve? 항상 예수 그리스도를 향 Eso significa siempre tenemos que fijar nuestra mirada a Jesucristo. No importa usted cómo está. 예수님이 어떠하냐가 중요해요. Es importante Cristo cómo está. 아멘. Amén. 여러분을 바라보지 마세요.
Por favor, no mire a sí mismo. 우리 예수 그리스도를 바라보면 됩니다. Nosotros tenemos que fijar nuestra mirada a Cristo. 하는 이야기를 하겠는데 Estamos hablando sobre el candelero de oro. Ya en Génesis capítulo 1. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 태초에 하나님이 천지를 창조하십니다. Génesis capítulo 1, el versículo 1 y 2. 땅은 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음이 있고 El versículo 2 dice: And without La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora la tierra estaba desordenada. 하나님을 가라사대 빛이 있으라 하시네. God said, Dios que le decía sea la luz y fue la luz. 하나님 보시기 좋았습니다. Y vio Dios que la luz era buena. 빛을 낮에 아침하시고 Y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a luz día y las tinieblas llamó noche. 먼저 하나님이 하신 게 Cuando Dios creó al mundo, número primero que hizo, Él creó la luz. 아멘. Amén. 자, 그래서 이 빛을 비추었는데요. Entonces así alumbraba 여기서 많은 사람들이 오해 este mundo. Aquí mucha gente se 빛은 태양이 아닙니다. confunde. Obviamente, el primer día Dios hizo la luz. Eso no es la luz natural. Eso no es la luz natural. 빛을 하는데요. Mucha gente piensa que eso es como la luz natural. 태양은 넷째 날 만들어집니다. Pero Dios creó el sol en cuarto día. 광명, 작은 광명, ¿Cierto? La luz grande, luz pequeña. greater light, lesser light, and the stars also. 예, 큰 광명은 태양을 가리키고 Obviamente la luz grande es el sol. 달을 가리키고 La luz pequeña es la luna. 별을 만들어집니다. Y Dios creó las estrellas. 첫째 날 이 빛은 태양의 빛이 아닙니다. Realmente, primer día Dios creó esa luz, no es el sol. 어떻게 생각하세요? Alguna persona tiene un prejuicio sobre la luz. Inmediatamente que piensa la luz del sol. 그 다음에 또 빛이라고 생각하면 Y luego si usted piensa sobre la luz, 불빛은 뭡니까? 사람들이 빛이라고 생각하면 근데 불 tal vez como mucha gente que piensa como la luz del candelero, For the lamp, la luz de lámpara, the light, 불, 뭐 이런 불을 이야기하고 있죠. we're referring como la luz de antorcha, 그 다음에 전기불, luego la luz de la electricidad. 태양이 있고 또 등불이 있고 전기불이 있죠. And so, for example, you have, Obviamente la luz del and also the sol, of all these things. 이런 불 말고 We're not talking about this light. la luz del candelero. 빛이 있었습니다. There was No solamente esa luz natural, que existe otra luz. ¿Esa luz qué es? Ya yo apagué esa luz, como se siente muy oscuro, ¿no? Ya yo encendí. Entonces, ¿dónde se fue la oscuridad? Se había escapado todo. 같이 한번 봅시다. 하나, 둘, 셋. 자, 어둡습니다. Ya es muy oscuro ahora. 빛이 없으면 이 안에 어두움이 가득합니다. Ya ahora no hay la luz, está lleno de oscuridad. turn on. 자, 그러면 빛이 있을 때 어둠이 사. Ya cuando llegó la luz, la oscuridad se va. Diminishes. 그럼 첫째 날 이 빛은요. Entonces, el primer día, cuando menciona la luz, 세상을 비추는 태양 esa luz no es la luz del sol. Shines upon the earth. 어떤 빛일까요? ¿Esa luz qué es? 마가복음 1장에서 이야기하고 있습니다. Juan capítulo 1, el versículo 1 y 3. 태초에 말씀이 계시니라. In the beginning was the Word, 이 말씀 하나님 함께 이 말씀은 하나님이시다 했습니다. and the Word was with God, and the Word was God. 자, 그가 하나님 태초에 하나님 함께 하셨고 San Juan capítulo 1, el versículo 1 지연과 되었습니다. al 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. 있었습니다. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. And the life was the light of men. 그다음에 9절에 보면은 El versículo 9. 빛고 세상에 와서 Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 그 창세기 1장에서의 그 빛은 Ahora entonces en Génesis capítulo 1 menciona sobre la luz. 미안하지만 그 책을 가지고 이걸 좀 가져가길래 안에 여기 있어요. 가져가지고 아니 그게 말아요. 그냥 불편하다고 우리 저 있잖아요. 치열한 거 준비를 가져가면서 자 여러분 그 1장 지금 현재 그 빛은 사람들의 마음에
어둠을 쫓아내는 빛입니다. So this light is Entonces esa luz es como echa la oscuridad, esa luz, ¿no? Génesis capítulo 1 habla esa luz como echa la oscuridad desde el corazón del hombre. it is a light which Eso no es la luz natural, la luz, ¿verdad? Y Dios nunca creó. El humano nunca creó la luz, 하나님은 창세기 첫째 날에 먼저 pero en Génesis capítulo 1 Dios primero creó esa luz. the very first day he created all ¿Por qué? to shine upon man. ¿Por qué Dios creó primero la luz Amen. en primer día? 그 어둠은 아무 문제가 안 돼요. Entonces ya vamos a pensar, la oscuridad no causaría ningún problema. 빛을 먼저 만들어놨다. Porque Dios primero creó la luz, número uno. 병이 있고 약이 있지만, Obviamente nosotros podríamos ver. 근데 약이 있고 병이 있으면 그 병은 문제가 안 돼요. Entonces, ¿qué le parece? Si hay enfermedad, There's a disease. si hay medicamento, no hay ningún problema. Solamente hay enfermedad, pero sin medicamento, si esto ya causa problema. Cure the cancer. 그러나 이런 암을 완벽하게 나을 수 있는 약이 있다면, Entonces, si sanara toda su enfermedad por medio de ese medicamento, no hay ningún problema. 하나님의 눈으로 본다면, Si usted entrara al mundo de Dios, si usted viera la vista de Dios, 수 있는 빛을 보는 죠. entonces usted se dará cuenta, Dios primero creó la luz para vencer toda la potestad del pecado. 6절에서는 Ahora, segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 6. 있으라 하시던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비치느니라라고 이야기하고 있습니다. It says, for God Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestro corazón 사도 바울께서 para 고린도 두 번째 고린도에 편지를 했을 때 이야기인데요. iluminación del second epistle conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 하게 이야기하고 있습니다. Ahora aquí está hablando muy claro. 창세기 1장 3절에 빛이 있어라 하셨던 그 빛에 대한 이야기인데요. Ahora estamos hablando, Génesis capítulo 1, el versículo 3, está explicando segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 6. 예수님의 빛이 오늘 우리 마음에 비쳤습니다. Realmente la luz de Jesucristo cuando alumbraba en nosotros, toda la oscuridad se va. Amén. 그 예수님이 덤대이십니다. Eso es, Jesucristo es candlestick. 자, 우리가 이제 성막 candelero de oro. Ahora ya nosotros podemos entrar. 안에서 우리가 죄를 사함받고 We receive the forgiveness. Ahora ya nosotros recibimos el perdón del pecado. 우리가 영원히 죄가 씻긴 것을 한 번도 우리가 경험을 하고 Realmente entonces nosotros recibimos el perdón del pecado por medio del 그 안에 있는 등대 안으로 들어왔습니다. And we enter into altar del holocausto. Si entramos the whole candlestick. ya al lugar santo, nosotros podemos ver, estamos compartiendo sobre el That light candelero de oro. Jesucristo es la luz del mundo. 어둠이 갈 También entre nosotros ya no existiría más la oscuridad, 대신 예수님이 우리 안에 계시기 때문에. porque Jesucristo como la luz se queda en nosotros. 아멘. Amén. 이게 군대의 지성만에는 군대요. Esto es el significado del candelero de oro. the holy place. 여러분 창세기 1장의 그 빛 여러분 안에 계십니까? Ya entonces esa luz que existía en Génesis capítulo 1 existe en mismo corazón. 1장에 보면 Ahora, If you look at John chapter 8, San Juan capítulo 8, 여자 sale una mujer adúltera, ¿cierto? Fue detenido en el acto del adulterio. 여자는 어둠이 그를 지배했습니다. Entonces la oscuridad dominaba la vida de ella. 마음이 그 마음을 지배했고 Muchos pensamientos lujuriosos ganaba, 여자였지만 다른 aunque ella tenía a su esposo, pero ella adulteraba con otra persona. committed adultery with another man. 그거는 잡혔고 Al final, ella fue detenida, ella estaba a punto de ser apedreada. 자, 그 여자의 마음에 어둠이 그 여자를 이끌고 가고 있습니다. Entonces la oscuridad, ¿cómo dominaba la vida de ella? 그 여자는 스스로 그 어둠에서 벗어날 수 없어. Ella no podía salir sola de esa oscuridad. 그 여자가 가늠하다가 잡히면 돌에 맞아 죽는 걸 몰랐습니다. Entonces, ¿usted cree que ella no sabía Stoned to death if she was caught committing adultery. si se fuera detenida iba a ser apedreada? Ella no sabía, por eso ella estaba cometiendo ese error. De ninguna manera. 아마 이스라엘 사람이라면 아무도 그 부분을 모르지 않아요. Entonces yo creo que todos los israelitas ya sabían, ¿no? One person that does not know that law 어둠이 그 여자를 끌고 간 것입니다.
porque la oscuridad y dominaba la vida de ella. 그래서 그는 죄를 범했고 That's why she committed sin, 돌에 맞아 죽어야 됐어. and then she had to be Por eso stoned to ella death. cometía los errores, ella estaba a punto de Jesus, who is light, ser apedreada. 하셨던 그 빛이 that light, when in Genesis Sea la luz, y fue la luz. came to this earth, Misma voz llegó a nuestro corazón, Dios creó. 예수님 유대 땅 그곳에서 3년 동안 다니시면서 많은 일들을 Durante 3 años, Jesucristo, cuando vivía en Israel, mostraba muchos poder y milagros. 그래서 이제 가난중에 잡힌 여자에게 여자와 예수님 만나게 됐습니다. Y Jesucristo tuvo un encuentro con una mujer adúltera. 많은 사람들이 그 여자를 돌로 Muchas personas querían apedrearla. kill her, 예수님은 너희 중에 죄 없는 자는 Jesucristo le decía, entre usted quien no tiene pecado, y arroja la piedra. and her. 그러나 그 말씀을 들었던 사람들은 Pero cuando las personas escuchaban esa palabra, ya no podía hacer nada. Convicted in their conscience, and they dropped their stones and they left him. 10절에 예수께서 여자 외에 아무도 없는 걸 보고 El versículo 10, And seeing that there was none other than the woman, no había otra persona, solamente única, una mujer está en medio de con Jesucristo. and no man can then be. 11절에 El versículo 11, 없나이다. ella le decía, no hay nadie. 예수님께서 나도 너를 정죄하자니 다시 Jesucristo que le decía, ni yo te condeno. Go and sin no more. 여자는 어둠이었습니다. Everyone Ella era oscuridad. 여자 스스로는 그 죄에서 벗어날 수 없었지만 Ella a sí mismo jamás podía. 빛 대신 예수님께서 But Jesus, who is light, Jesucristo es la luz. Jesucristo se le acercó a ella. Jesucristo le hablaba. and in verse El versículo 12, these words, otra, 그래서 갈라스에 ot- 세상에 otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. I am the light of the world. 나를 따르는 사람 El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Darkness, but shall have the light of life. 아멘. Amen. Amén. 더 이상 이제는 어둠에 걸려가지 않습니다. Ahora ella no podía ser más arrastrada por la oscuridad. 예수님이 들어가서 Because Jesus Y Jesucristo entró entered into her, 어둠을 몰아내고 al corazón de ella, echaba la oscuridad y luego le hablaba muy claro. 함께 하시고 Y luego Jesucristo estaba junto con ella. Amén. 그 여자가 그 어둠을 이기는 건 아니고요. Ella no vencía la potestad 1장 de la oscuridad por sí mismo. 영광의 기쁨에 있었다고 했습니다. En Génesis capítulo 1, el versículo 2 dice, la tierra estaba vacía, desorden. darkness was upon the face of the deep. 땅은 어둠을 이길 수가 없습니다. La tierra nunca puede vencer la oscuridad. 어둠을 몰아낼 수 없습니다. Tampoco no puede echarla. 수천년 수십만 년 동안 어둠은 땅을 지배하고 있습니다. De miles años, entonces la oscuridad gobernaba al mundo. Over the earth, 근데 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하셨습니다. Pero Dios there be light. dijo, fue la luz y sea la luz. En aquel momento, 그 빛은 어둠을 몰아냈고 realmente como esa luz echaba la oscuridad. 예수 그리스도시고요. Esa luz es un reflejo de Cristo. 사람의 마음 안에는 어둠을 몰아내는 빛이었고요. Hoy en día esa luz que mora en nosotros puede echar toda la oscuridad. 발견할 수 있었고 Entonces podía descubrir, 우리가 영접할 수 있었고 podía recibir esa luz y también 그래서 여러분 안에 en nuestro corazón. Si usted no puede tener esa oscuridad, 사망이 여러분을 끌고 가시고 entonces el poder de la muerte tampoco puede arrastrar a ustedes. 사탄이 더 이상 끌고 가시고 Entonces Satanás ya no puede arrojar más a ustedes, 죄를 몰아냈고요. porque ya echaba 사탄을 몰아냈고요. y el pecado, echaba Satanás, enfermedad, toda la situación. 사망을 몰아냈습니다. Al final echaba sobre la muerte. That light. 우리에게 선물로 주셨습니다. Dios nos regaló. Amén. 할렐루야. Aleluya. 이거 믿는 겁니다. Sí, debe creer en eso. 세상에 빛이고 Entonces él dice, ustedes son luz del mundo, Dios me había permitido esa luz, yo también voy a hablar sobre la luz. 세상에 Por eso ustedes son luz del mundo. Amén. Amen. 빛 대신 예수님이 내 안에 들어와서 나와 하나가 되기 때문에 Imagínense, Jesucristo, la luz del mundo, Él entró en nosotros, nos hicimos uno. Hallelujah. 그러나
또 연약한 우리를 통해서 또 이제 공격을 합니다. Pero hay una cosa, también somos tan débiles, Satanás busca para atacarnos. Si tú eres cristiano, ¿por qué vive así? Mire cómo anda. Mire, ¿cómo va a ser? Tú eres la luz. Mire cómo tú viviste mal. Satanás nos engaña, mucha gente se cae. Entonces, ¿usted qué tiene que pensar? Si tiene que pensar, Satan, get thee away from me. 번제단에서 내 모든 죄가 끝이 todos mis pecados fueron Already ended at the perdonados del altar del holocausto. Satanás, ya Cristo me justificó. 그리고 이제 나는 옛날 나는 십자가에 못 박혀. Ya mi viejo hombre fue crucificado en la cruz. dead. 이거 나 아니야. Ahora usted ve, mi viejo hombre no soy yo. Cristo vive en mí, Cristo es yo soy. 어둠을 찾을 수 없어. No se puede encontrar ninguna oscuridad. Aleluya. 믿음을 가진 사람은 Si una persona tiene esa fe, ya usted puede presentarse delante de Dios. 여러분에게 번제단도 있어야 돼요. Ya usted necesita el altar del holocausto, la fuente de bronce. 빛도 등대도 있어야 합니다. Usted también necesita la luz y el candelero de oro. Amen. 자, 그다음 이제 이어서 Ahora, On. 이제 향단의 단기. ya vamos a ver un momento la mesa del incienso. 자, 향을 갖다가 여기다가 이제 이어서 향불을 피우는데요. So then we take the incense. En ese lugar ellos ponen el fuego. 여기가 있어요. Here there's also Imagínense, hay 4 cuernos. 어제 번제단에 Como anoche, ayer en la mañana, nos hablamos sobre el altar del holocausto. Observe bien, aquí hay 4 cuernos, ¿sí o no? 4 horns. 자, 여기도 번제단이 하나, 둘, 셋, 네 개가 있잖아요. Aquí hay. Also, you see 4 horns of the altar. 자, 그다음에 향단 단편을 주세요. So we also see 1, 2, 3, 4. incense. 역시 마찬가지로 그 뿔이 있습니다. 네 개의 뿔이 있습니다. So here the altar. Mire, aquí hay también la mesa del incienso, también hay 4 cuernos. The horns represents power. 여기서의 이 능력은 피의 능력을 기억하십시오. Mire, cuando nosotros observamos aquí, Power of blood. 분향단에서에 있는 네 뿔은 기도의 능력을 기억. ejemplo, 4 cuernos del altar del holocausto, el poder de la sangre, pero 4 cuernos del altar del incienso, este es poder de la oración. Eso no es el poder de la oración de nosotros, sino de Cristo, no de nosotros. Remember that this is the power of prayer of Jesus. 성막 어디에도 우리는 들어가면 Realmente usted no se puede entrar al tabernáculo. 예수님만 Solamente Jesucristo tiene que aparecerse. 예수님 Entonces, el altar del holocausto, la fuente de bronce, todo Jesucristo. 향단도 Esta es la mesa del incienso, también Jesucristo. Nosotros fuimos engañados cuando sí, nosotros pensamos si yo orara mucho, Dios me escuchara, Power in the Dios me oyera. Yo tengo que orar, tengo que clamar, 있을 거야. tengo que pedir a Dios. No es así. So, 나는 기도를 조금밖에 못. Mire, yo he orado muy poco. Sí, de verdad yo he orado muy poco. No tengo poder. Este también no tiene que creer. Entonces no es la oración suya. Esta es la oración de nuestro mediador Jesucristo. Está orando por nosotros. every single day, even today. 할렐루야. Aleluya. 자, 성경 보겠습니다. Now let's get the scriptures. 자, 이게 요한계시록 8장에 나오는 이야기인데요. These are the words of Ahora, Revelation chapter, Apocalipsis capítulo 8. Revelation chapter 8. 순서가 어떻게 됐지? 어떻게 넘어가 버렸네요, 아까. 내가 넘기지 않았는데. 자, 이게 로마서 8장에 보면은요. Ahora, disculpe, Romanos capítulo 8, 6절에 나옵니다. el versículo 26. 자, 성령이 우리 안에 성령을 선물로 주셨습니다. Ahora, Dios nos permitió el Espíritu Santo como un regalo de Dios. The people that receive the Cuando una persona altar burnt offerings. 하나님은 성령을 선물로 우리에게 주셨어요. pasaba por el altar del holocausto, Dios nos había dado Espíritu Santo como regalo de Dios. 38. 우리가 죄사함을 받으면 Si nosotros recibimos el perdón del pecado, 선물로 주십니다.
Dios nos da como un regalo el Espíritu Santo. The Holy Ghost is Esto es un regalo de Dios. 예수 그리스도입니다. El tabernáculo es un reflejo de Jesucristo. 성령 안에는 모든 기능이 다 있습니다. Obviamente adentro del Espíritu Santo todo hay función. 그러면 이 성령은 금향으로 있습니다. Obviamente entonces this also is the golden censer. 그래서 사도 바울은 로마서 8장에서 el apóstol Pablo está diciendo en Romanos capítulo 8, 성령이 오늘 우리를 위해 el versículo 26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está orando por nosotros. Groaning, see, 이거 기억하십시오. Eso por favor tiene que recordar. 이 금향로를 기억하십시오. Eso tiene que recordar el incienso, la mesa del incienso. Yo no oro muy bien, 예수님은 쉬지 않고 나를 위해 pero Jesucristo está orando por nosotros. without ceasing, he prays for me. 여러분 바르빈 같은 여자가 어떻게 음란한 걸 이기죠? Entonces, ¿usted qué le parece una mujer y adúltera? ¿Cómo podía entonces? 다시는 죄를 짓지 말아야 Yo no tengo que pecar. 각오와 결심으로 이기는 게 아니고요. Ella no podía vencer la tentación del pecado, no por su esfuerzo. Jesus, who is light, is inside. A través de Cristo. Cristo, yo soy la luz. 안에 경제가 있구나. Realmente yo tengo el candelero de oro. Eso es la luz. 어둠을 이길 수 있어요. Puede vencer. Amén. 기도도 마찬가지입니다. Y entonces la oración también. Yo tengo que orar bien. 기도를 많이 Tengo que orar mucho. 해야 기도를. Tengo que pedir a Dios. 여러분 그 기도 많이 하는 것도 중요하지만 Sí, muy importante orar mucho, 더 중요한 pero más importante es 내 안에 기도하시면 realmente el Espíritu Santo ora por mí como nuestro mediador. Usted tiene que recordar como nuestro Señor Jesucristo, mediador, está orando por nosotros. Groanings in your heart. 그 사람이 진짜 기도 잘하는 사람. Esa persona realmente ora muy bien. 우리가 어렵게 되는 것도 마찬가지. La gente, ¿cómo se hace justificado? 그래서 했나요? ¿Usted cómo se hizo justificado? ¿Por su esfuerzo? ¿Por su vida correcta? No. Nosotros nada que ver. 예수님이 내 안에 들어와 Jesucristo mora en nosotros. Él nos cambió. Él nos ofreció una vida diferente. Into my heart and change me. That faith. 그 믿음이 나오거든요. Eso, Dios cambió nuestra vida. Por eso, 기도도 마찬가지. la oración igual. 여러분이 기도 잘 안 되는 이유는요. Si usted no puede orar bien a Dios, 기도를 잘하는 porque usted es su fuerza, usted quiere orar bien por sí mismo. Usted ya puede orar bien. 아멘. Amén. Nobody says amen to that. ¿Por qué no me responde? Amén, ¿sí o no? Tal vez no me entendieron. 여러분 의로 여러분의 의로 여러분 백방으로 의인이 된 게 아니고 Usted no hizo justificados por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. 내가 깨끗하게 살아서 내가 밝게 살아서 빛이 된 게 아니고 Usted no se hizo la luz por una vida conducta bien. 그렇기 때문에 내가 빛이 됐고요. Cristo entró a su corazón, por eso usted se hizo la luz. 안에서 기도를 잘하는 사람이 아니고요. I didn't become a person who prays very well because I pray hard. ¿Quién puede orar bien? Realmente nuestro mediador Jesucristo mora en nosotros, por eso usted está orando bien a Dios. 할렐루야. Aleluya, 할렐루야. aleluya. 그럼 여러분 이걸 모르기 때문에 기도를 못 하고. Entonces, la gente no sabe en eso, no puede orar bien. 그게 성막의 지성소 안에 있는 향로의 이야기예요. Por eso la mesa del incienso. 자 그리고 지금 27절에서 뭐라고요? Ahora el versículo 27 que dice, 나타나시는 성령이 mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. The prayer that is there from Jesus that continues to pray for us. 자 그다음 요한계시록에 보면요. Ahora If you en look into the words of Revelation, Apocalipsis 8장 3절에 보면은 Revelation chapter 8 verse 3 금향로에 하늘나라에 있는 금향로에 관한 이야기입니다. 8 y 3, about the golden Apocalipsis cense that's inside. 8 y 3 está escrito, 예수님의 제자 요한이
el discípulo de Jesucristo, Juan, 밤모아 섬에서 그 하늘나라의 계시를 보게 되는. y él estaba en la isla de Patmos And then he's able to receive. y él estaba recibiendo la revelación. 금향로를 이 땅에 있고 말고 하늘나라에 있는 금향로를 본 거예요. Entonces él había visto la mesa del incienso que existía en el reino de Dios. Let us read. And another angel came and stood at the altar. El versículo 3. And there was given unto Otro ángel vino, entonces se pasó en el altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo 함께 천사의 손으로 a las oraciones de todos los santos sobre el altar oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Desde out of the golden censer. un incensario de oro está subiendo el humo. 올라간단 말이에요. Ya está subiendo, ¿no? Mire, está subiendo el humo. 왜 기도해요? Eso significa la oración de mediador Jesucristo. 작년에 오늘 우리의 기도가 거기에 합하여 Imagínense, la oración de Jesucristo está subiendo, nuestra oración está añadiendo, junto con ese humo está subiendo. Amén. 그래서 우리 주님의 기도가 돼버리는. Por eso nuestra oración va a ser el poder. Prayers of power. 마치 여러분들이 미국에 왔는데 Como si fuera, si usted llegó a los Estados Unidos, 얘네들 간다고. Let's say we were to go to the Empire State Building. 80층까지 엘리베이터를 타고 올라가. ya vamos a ver, entonces ya usted va a subir a 올라가면 못 올라가요. un edificio 80 pisos. Si usted subiera por escalera se cansaría mucho, pero si usted subiera un ascensor lo llevaría hasta 80 pisos. 그런 것처럼 Así es, esta manera. 금향도의 그 향연이 Imagínense, ahora That comes out of this, the smoke, it's almost like an elevator. la mesa del incienso, 실어가지고 desde eso es como la oración de nuestro mediador Jesucristo. Como igual manera, si nosotros subimos a un ascensor nos lleva a 80 pisos. Hoy también Jesucristo está orando, pidiendo por nosotros continuamente. 향연이 돼가지고 Realmente se convierte como el humo. 합하여서 올라가고 있다. Entonces nos añade nuestra oración, nos lleva a la presencia de Dios. Aleluya. 이 금향도의 이야기입니다. Eso es, por eso la mesa del incienso. Amén. 그래서 이 금향도에 나오서는 이 향연이 And that Por eso el humo del incienso, del is how it goes. And ascends. mesa del incienso, muy importante. Realmente mi oración añade con la oración de Jesucristo, así llegando a la presencia de Dios. 이 기도가 합해서 올라간다고. Por eso mi oración añade junto con la oración de Jesucristo. 이 향연은 예수님의 기도입니다. Obviamente ese humo de ese incienso es la oración de Jesucristo. 성도들의 기도와 함께 하나님 앞에 올라간다고. Por eso es muy importante, Of the saints, mi oración añade junto con la oración de Jesucristo. 기도인데요. Ahora Salmo 141, 주의 앞에 el versículo 2. 며 나의 소원들은 같이 저녁 제사. Salmo 141, he said, let my prayer be set forth before the incense and the lifting of my hands at the el versículo sacrifice. Amen. 이게 정말 1 y 2. 향연 금향로의 비밀. Entonces, eso, Salmo 142, el versículo 1 y 2, es un secreto. 받았을 때 들어오신 이 성령은 And when the Holy Realmente este es como la mesa del incienso. 이제 은혜를 Cuando usted recibió la salvación, Jesucristo entró a nosotros. Spirit also Jesucristo va a ser con candelero de oro, la mesa del incienso. 지도하고 Entonces entró la luz y luego echaba toda la oscuridad. the darkness. 내 안에 치지 않고 기대해 주신 Entonces nuestro Señor Jesucristo está orando por nosotros sin descansar. 하나님에게 간다요. También esta mañana, también llevando nuestra oración a la presencia de Dios. 생각 올라가는 Imagínese si usted solamente entra a un ascensor no llevará hasta 80 pisos. Automatically. 오늘 주의 기도에 나의 기도를 실어서 위로 올라가게. Hoy también, ya, nosotros montamos nuestra oración a la oración de Jesucristo, nos llevaría hasta la presencia de Dios. The prayer of Jesus. 열 있는 예수님의 기도. Entonces, realmente el Espíritu Santo ora por nosotros. Nada que ver su obra.
works. 여러분이 얼마큼 진실하게 얼마큼 Ya no importa su fidelidad, sinceridad, usted cómo ha orado. 올라간다는 사실을 기억하십시오. No se olvide Jesucristo cómo lleva su oración por su nombre. Amén. 그다음 이렇게 해도 우리 떡상입니다. Ahora, la mesa del pan. The table of shewbread. 자, 이 떡상은 예수님은 나는 생명의 떡이라고 했어요. Ahora, la mesa del pan muy interesante. Jesús dice, yo soy el pan de vida. If you look in John chapter 6, San Juan capítulo 6. Entonces, él cómo está diciendo. 그래서 내려온 산떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 했습니다. Él está hablando, yo soy el pan de vida. Si usted comiera, podría tener la vida eterna. 성경에서 떡은 말씀을 가리키고 있습니다. Normalmente, entonces, si en la Biblia menciona 하는데 힘이 없다고 합니다. many people say that el pan, they live the spiritual. es la palabra de Dios. 합니다. Many people say that they have no power. 왜 떡을 안 먹는 Alguna persona dice, no tengo la fuerza, obvio. No come el pan, ¿cómo va a tener la fuerza? 그 떡이 바로 말씀인데요. Obviamente esa pan es la palabra de Dios. Es muy importante compartir la palabra. 떡이라는 능력에 관한 이야기를 제가 말씀드렸는데 Ahora nosotros entonces hablamos sobre el pan. 베들레헴에 대한 이야기를 Yo quisiera explicar un momento sobre Betlehem. 베들레헴은 Betlehem, 집입니다. casa, panadería. 그 히브리 말에서는요. En hebreo, Beit Lechem, 예, 그래서 여기서 베스는요. Bes, Bet, 집을 의미하고요. Represents that. casa, 햄은요. Lechem, 떡을 의미하고 있는데 Bread. pan. 이 두 개가 합쳐가지고 베들레헴에서 떡집 Obviamente, Betlehem, Together we know that it becomes bread. dos palabras está unido, significa panadería. 또 다른 뜻의 의미가 있는데요. Obviamente, y Lechem tiene otra palabra. 싸워서 이긴다. Eso significa si pelea y gana. To fight and win. 자, 여러분, 우리는 유월절을 기억하고 있습니다. Ya nosotros recordamos la Pascua. 그리고 우리 무교절을 기억하고 있습니다. We also remember the feast. Nosotros también ya sabemos también pan sin levadura. 10년간 종사를 했습니다. Durante 430 años ellos estuvieron bajo la potestad de Egipto. Ellos sembraban, They were plowing the dirt. 벽돌을 굽고 ellos preparaban ladrillos, 피라미드를 만들고 también ellos construían pirámides. 고된 노예 생활을 했습니다. Ellos vivían como un esclavo. Difficult, laborious life of slavery. 네, 그럼에도 불구하고 그들은 애굽에서 나올 수가 없었습니다. But even still, they were not able to come out of Egypt. 왜냐면요, Why is that? 애굽의 군인들이 너무 강했습니다. Because the Los soldados de Egipto era demasiado fuerte, weapons. estaban bien preparados. They also had many trained soldiers. 특별 정부도 600선이나 있었고요. They even had a special. Ellos tenían un carro especial 600. 저는 그에 비해서 이스라엘은 너무 약했습니다. Cuando comparaba entre Egipto y Israel era una gran diferencia, era demasiado débil, no tenía soldados 애굽 앞에 이스라엘 ni instrumentos, como si fuera el pueblo de Israel ante como un gato. 혹시 여러분 고양이 앞에 쥐는 거지? ¿Qué le parece a usted? ¿Había visto? Stands in front of Como los ratones, cómo actúan delante de gato. ¿Habían visto en eso? seen one. 저는 그런데 마을에 앉아 있는데 Un día yo estaba sentado en la sala My porch. 이렇게 늘 마당이 있었어요. y como ese tamaño, como había un patio. 고양이가 있었어요. En aquel momento yo criaba un gato. 고양이가 이제 마당에서 있는데 Y nuestro gato estaba jugando en el patio. 쥐 한 마리가 De repente un ratoncito 저쪽에서 뛰어와. comenzó a salir. From there. Comenzó a salir, está cruzando el patio 고양이가 y el gato lo miraba. 갑자기 보는 동안에 고양이가 이전에 봤던 고양이가 아니었어요. De repente cuando el gato lo vio se transformó Oh, 빛이 났어요. it was light. y producía la luz de los ojos, se cambiaba. 빛을 자세했어요. Estaba a punto de matarlo. 그리고 이제 그 쥐는 굉장히 빠른 속력으로 앞에 지나가고 있어요. Obviamente ese ratón estaba cruzando con toda su velocidad. Y solamente ese gato dice miau. 그러니까 그 쥐가 굉장히 빠른 속력으로 이렇게 자라요. Y 우사인 볼트만도 빠르게 de repente ese ratón está corriendo como si fuera Usain Bolt de Jamaica. Usain Bolt
Bolt, the Jamaican runner. Y estaba corriendo. Y de repente estaba corriendo. 고양이하고 쥐하고 거리는 상당히 좀 Imagínense, había una bastante distancia entre gato y ratón. 그 쥐가 그 속력으로 도망을 갔으면 Imagínense si ese ratón hubiese corrido con esa velocidad. Pero un gato simplemente así decía miau. De repente así como y ese ratón se paró. Estaba corriendo. Solamente miau. Entonces ya ese ratón no podía correr más. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Por qué no podía correr más? No podía. Entonces, y se congeló ese ratoncito, no podía mover más, ya no podía correr. Entonces nuestro gato no tampoco estaba corriendo, ¿no? Estaba caminando con un video despacio, caminando, estaba jugando. Luego con su mano delantero, entonces solamente no tampoco así como golpeaba, solamente tocaba, ese gato tocaba su ratón. De repente ese ratoncito se desmayó, patas arriba. Se desmayó. Imagínense, y ese gato no lo golpeaba tan fuerte. Y yo no podría decir, pero tampoco nuestro gato no lo golpeaba fuerte, ese ratón se desmayó. Cuando yo miraba, wow, entonces eso significa un ratoncito pelea contra gato, eso es. Entonces ese ratón, ¿por qué no corría? ¿Por qué no escapaba? Sí, podría escapar, pero no podía. Simplemente así se desmayó y patas arriba, nada más. Se desmayó. Y luego el gato con su mano derecha así lo golpeaba. Y otro mano izquierda golpeaba también. Luego al final lo mordió. Tampoco no para matarlo, ¿no? Así simplemente lo guardaba en su boca. Y luego así lo llevaba a otro lado. Luego simplemente así lo llevó otro. Entonces en aquel momento ratón podía levantarse y correr. Entonces no podía correr, está congelado. Cuando yo miraba, wow, el ratón no puede correr en la frente de gato. Eso no depende de sus decisiones, de su esfuerzo. Yo creo que así como Dios creó y ratón, esa capacidad ante gato. Yo creo que el pueblo de Israel como si fuera como un ratón, como Egipto, como gato. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, entonces la Pascua es donde untaba la sangre. La Pascua tiene otro nombre, sin levadura. Entonces nosotros llamamos la Pascua tiene otro nombre, pan sin levadura. Hay un punto muy importante. Imagínense, en el día de Pascua, ellos untaban la sangre sobre la puerta, pero adentro de la casa estaba comiendo pan sin levadura. Ellos ya salieron de Egipto. Eso es el poder del pan. Entonces ya Dios nos había dado ese pan. Entonces nos explica muy bien, ya toda la vida tiene que memoria sobre la Pascua.
Después de pasar el tiempo, 여러분 어제 우리 예수님 죽으시는 거 봤죠? Yesterday we saw anoche nosotros vimos, ¿no? 6월절입니다. that was the day. El día de Jesucristo fue crucificado, el día de 6월절 되신 예수 Pascua Jesus también. Passover. 피를 흘리시고 Nuestro Señor Jesucristo fue derramado su sangre. Nuestro Señor, 죽으시니 Él fue crucificado. Cross. 반대로 오늘 우리에게는 무한한 능력의 Hoy en día también Dios nos ha dado este poder. 흘리는 그 피가 The blood which La sangre de Cristo it becomes bread. se convirtió It becomes power. nuestro poder. 이기고요. Entonces, 사탄을 이기고요. Defeats Satan. 사람을 이기고요. eso puede vencer la muerte, Defeats puede vencer enfermedad, situación, puede vencer todos. all things. 할렐루야. Aleluya. 예수님께서 죽으시는 그날 밤 Cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, 간다타 보셨죠? anoche nosotros vimos teatro, 그때 예수님과 12 cantata de Pascua y 12 discípulos estaban junto con Cristo. Cristo estaba repartiendo el pan. Last Supper. 그때 예수님께서 떡을 주시고 En aquel momento Jesucristo vino. 바로 떡상 이 떡입니다. And when that is the bread of this. Jesucristo reparte el pan. Ese pan de posición en la mesa del pan. Coma. 이거 능력이에요. Esto es el poder. 이기고요. Este Belén. 이스라엘의 애국을 이긴 것. Esto es como usted venció el poder de Egipto. The Egyptians. 마치 쥐가 고양이를 이긴 것처럼. Como si fuera como y un ratón que venció al gato. The reason why Israel Como igual. beat Egypt 피와 떡이었습니다. Esto es la sangre, el pan. to the disciples. 장갑 떡을 주셨습니다. Jesucristo le ofreció el pan y la copa. 장갑 떡은요. Esa copa y el pan, entonces nos ayudó para vencer. All things. 쫓는 피. Por eso, suficientemente, 할렐루야. aleluya, nos ayuda para vencer todo. Por favor, no se esfuerce por sí mismo para vencer. Usted acepta. Defeated all things. 예수님의 다른 이름은 The other name of Jesus. Jesucristo tiene otro nombre. Eso es victoria. 할렐루야. Amén. Aleluya. 이기려고 하지 마. Ya usted no se esfuerce por sí mismo para vencer. Solamente descubra ya usted victorioso. 여자가 Ya una mujer adúltera, 이제 내가 한나라 마음을 가지지 말해. yo no voy a tener el corazón lujurioso. Lord anymore. 내 안에 이긴 대신 예수님이 있구나. 그거 Sí, Jesucristo, ya yo tengo este corazón He might en mi vida. 아멘. Amén. 그 떡을 먹는 동안 Ya cuando usted tiene ese pan, 그 여자가 이제 음란을 이길 수가 있다. realmente ya usted puede vencer. 할렐루야. hallelujah. 이게 떡상의 비밀입니다. Eso es el secreto de la mesa del pan. And when he Ya Dios le da ese pan. Aleluya. praise the Lord. 아멘. Amén. Tiene que recordar en eso. Ahora, tenemos este pan en nosotros. Salmo capítulo 23. 23. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. For the Lord is my Jehová es mi pastor, nada me faltará. 신바람 못 가다 Salmos capítulo 23, to the living stream of water. el versículo 2, 이제 그 뭐라 5절에 el versículo 5. 목전에서 Adereza mesa delante de mí en presencia de mis And it's later on in the verse 5. angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Do you know about that verse? Sí, Salmo 23, el versículo 5. And it says, for my cup overflowing. 자, 근데 거기에 원수의 목전에서 내게 상을 베풀어 주시고라고 해요. And it says, Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. 원수의 목전에 왜 상을 베풀죠? Entonces no entiendo en frente de mis enemigos por qué me permite el premio, en vez de ofrecerme una espada, en vez de ofrecer una revólver. 상을 주시죠. ¿Por qué? ¿Por qué me permite ese premio? 상 위에는요. because on that table ¿Qué pasó? 아, 떡입니다. is the cup and the bread. Obviamente esa mesa delante de mí, esa mesa hay pan. 피를 뿌립니다. Because of the spreading of blood, 무교를 떡을 먹었습니다. Entonces, primero a través de el día de Pascua, that is the blood and the bread. 6월절과 무교절입니다. ya vamos a pensar entonces el día de Pascua It overcame Egypt. esparcía la sangre. And Luego el día de inside of you, 여러분 이기게 하시다.
allows you to overcome that. pan sin levadura, partía el pan. 떡상의 역할이 있습니다. That has the role of, ¿Cuál es la función de la mesa del pan? that has the table of, ¿Cuál es la función de candelero de oro, 의 역할이 있습니다. that has the role of the lamp, la fuente de... and that also has the ¿Cuál sería todo en eso? offering. Aleluya. Hallelujah. Thank you, Jesus. 성과를 주신 주님을 찬양. Y yo le glorifico a nuestro Dios. 예수님, 내 안에 들어가는 예수님의 그 기능, 예수님의 La función de Cristo. Ya nosotros podemos ver la función de Jesucristo que mora en nosotros. All of the things that Jesus does inside of us. 그래서 본수의 목전의 상을 Ya, muy interesante aquí dice, Table aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. is the bread and the cup. 이제 이걸 원수를 이길 수 있습니다. Ya, entonces con esa mesa puede vencer a enemigo, puede vencer a la muerte, a Satanás también. Ya, con esa mesa puede vencer todo tipo de problema. 떡을 여러분에게 주셨습니다. And with that, Ya Dios le ha dado ese pan a usted. Ya tenemos que memorizar en eso. this is Pero, Holy Communion. amén. Dios nos dio la victoria. No es necesario esforzarse. Ya Dios nos ha dado la fuerza para vencer. Usted en vez de esforzarse, ya usted tiene que recordar usted la luz. 여러분 내가 기도 잘하는 사람이 되려고 애를 쓰- Usted no es necesario ser buen orador. 예수님 넣어주셨고요. Dios le había dado nuestro mediador orar bien. 이기려고 애를 쓰지 마시고 Usted no es necesario vencer al licor. 이건 놓으시고 Dios ya había Discover that vencido su licor. Ya Cristo está en su corazón. Amén. Esto es la mesa del pan. Estamos hablando del candelero de oro, la mesa del pan, esta es la mesa del incienso. Aleluya. 예, 이제 우리 지성소로 들어갑시다. Ahora ya vamos a entrar al lugar santísimo. 들어가야 됩니다. Ya al lugar santísimo. 자, 이제 지성소에 들어가면 Ahora cuando entramos al lugar santísimo podemos ver el arca de pacto de Dios. 천사가 Ahora dos querubines 그래서 지금 서로 가리우고 estaba cubierto sobre el lugar santísimo. 안에는 한면으로 좌우합니다. Obviamente adentro del lugar santísimo estaba lleno de humo del incienso. 이제 은하계에 대한 비밀. And but now is the secret behind the Ark of the Covenant of God. Ahora ya vamos a compartir sobre la parte de And when if you look into the book of Exodus, 출애굽기 25장 10절에 Éxodo capítulo 25, el versículo 10. 이 안에 있는 증거판을 이야기하고 있는데요. Ahora está hablando sobre las tablas. 그 은하계를 이 증거판 두 돌판을 그 안에 두라고 이야기하고 있습니다. so it says for us to be able to place the two tablets of stone. Éxodo capítulo 25, el versículo 10 y 11 dice, 먼저 First, 주광목으로 이 은하계를 만드는데요. ahora primero está haciendo, wood. 10절에 규격이 나옵니다. So then, ya que el versículo 10, Éxodo 25, 10 y 11, 으로 싸서 dice que la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera. with pure gold. Estaba hablando, 이해됐습니까? ya me hago entender en eso. 자, 그리고 그 안에다가 이제 돌판을 넣어라 이렇게. Entonces dice, ya luego puede poner las tablas adentro del arca de pacto de Dios. ¿Me hago entender? 그림으로 봤습니다. Ya acabamos de mirar. 자, 그래서 16절에 보면은 Ahora sí, miramos el versículo 16. 금으로 그릇을 숙제수 두 끝에 쳐서 만들어라 했습니다. And so you Dice, pondrá en el arca del testimonio que yo te daré. out of the two ends of the mercy seat. 이거 이제 Verse 18. El versículo 16. 자, 그다음 19절을 보면요. El versículo 19. 두 그룹이 이제 있고요. So then, Ahora aquí hay dos querubines. 그래서 보면은 El versículo 20 이제 속죄소에 대한 이야기가 나옵니다. está hablando sobre el arca. mercy seat. 자, 이해됐습니까? Everyone, does this make sense, everyone? 자, 시간 없는 관계로 Ya no hay mucho tiempo. 이제 바로 넘어가겠습니다. Vamos a ver directamente la enseñanza. 너의 교회에 얹고 내가 네게 줄 증거판을 교회 속에 넣어라. El versículo 21 dice, pondrá el propiciatorio encima del arca, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré.
왜 이 전도판 돌판을 그 속에 넣으라고 이야기를 Y una pregunta, ¿cuál es la razón que Dios le decía que el testimonio que pusiera adentro del arca? 내가 거기서 너와 만나겠다. Dios que le decía, yo voy a encontrar contigo en ese lugar. Where? 속죄소에. The mercy seat. ¿Por qué? 거기서 하나님은 이스라엘을 향한 명령을 말씀하겠다고 이야기했어요. Desde aquel lugar Dios quería darle el orden a Dios. To Israel there. 이해됐습니까? Does that make sense? everyone? Por favor, tiene que entender en eso. 똑같은 이야기를 출애굽기 이제 40장에 또다시 그 이야기를 하고 있습니다. Ya muy importante, el Éxodo capítulo 40. 40장에서 또 이야기하는데 전급판 Ahora en Éxodo capítulo 40 también está hablando. 자, 그러면 제가 말씀드리고 싶습니다. Ahora yo quiero comentar una cosa a ustedes. 앞에 그림을 Ya, 자, 지금 현재 그림을 보여드리겠습니다. voy a mostrar la imagen. 계속해서 출애굽기에서 So the book of Exodus, the Bible constantly tells 자, us 여기 이제 두 돌판을 얘기하거든요. Ya aquí está dos tablas de piedra dentro del arca. 10계명의 돌판이죠. Obviamente de 10 mandamientos de testimonios. 교생활을 하는 사람들이 가장 그런 오해를 많이 하는 부분이 바로 이 부분입니다. Muchas personas tienen una vida religiosa y malinterpreta. 모세가 시내산에서 이 지키는 두 돌판을 받았는데요. so Moses Moisés, cuando subió al monte Sinaí, él había recibido. 지키면 우리가 복을 받죠. Si la gente cumpliera los mandamientos, podría recibir la bendición de Dios. Pero en este mundo nadie podía cumplir la ley. 실제로 복 받지는 못 지키면 저주를 Obviamente, si cumpliera toda la ley, podría recibir la bendición, pero si no cumple, recibirá la maldición. however the Dios nos permitió esa ley 지키라고 준 게 아니고요. no para cumplirla, 지킬 수 없는 우리 인간의 연약한 우리 인간의 악한 모습을 주님은 가르쳐 주시기를 원합니다. sino que conociera so the path that we su origen en sí mismo, jamás podría cumplir todo. 그래서 우리를 하여금 어디 안으로 예수 그리스도 연결시켜 주시기 위해서 Por eso, entonces, Dios quería conectar con nosotros, con Jesucristo. 이해합니까? ¿Me hago entender en eso? 그 부분에는 요한보다는 제일 첫날에 찾아온다. 그때부터 좀 있었어요. 율법을 시작 갈라디아서고 제가 율법에 대한 부분에 관련된 게 있었어요. so we're going to look at the portion we're going to know. 그래서 지금 현재 왜 지금 없애야 되는가? 자, 이제 설명을 하겠습니다. Voy a explicar una cosa. 왜 하나님이 Why is it that God 이 지금 돌판이 작습니다. is a little smaller? 예, 이 시스템의 이 두 돌판을 These two, ¿Cuál es la razón? 예, 나에게 당신을 주지 말라. thou shalt have no God before me, 내일을 만들게 하지 말라. Dios había puesto, 우상이 절하지 말라. and thou shalt not look to other idols. 지켜라. ahora está hablando sobre 10 mandamientos. Not murder, 하지 말라. No adulterará, no robará, shall not give false testimony, 말라. entonces no obtendrá la codicia. and so Dios le entregó tablets of stone, which 2 Ten Commandments. tabletas de 돌판이 la ley. 내 마음에 나오면 Ejemplo, si, Tablets that come out of your heart, 그러면 오늘 우리는 이 법에 의해서 죄인이 될 것입니다. esa piedra fuera del arca, cuando llegara a la gente, usted se convierte en pecador. Ante la ley, todo el humano se convierte en pecador. the moment that these two emerge, Cualquier momento cuando la ley sale, ya se le acerca al humano, ya va a perder esa libertad. 그걸 공경하라는 이야기고 Entonces dice, 안식일을 잘 지키라는 좋은 법인데 entonces aparentemente muy buena ley, tiene que cumplir, 하고 의롭고 온전한 거 맞아요. pero entonces si la ley es correcta, righteous, 이 법보다도 더 좋은 게 없어요. entonces no hay otra manera correcta, buena, como la ley. Pero el humano es tan débil, 이 법을 el humano no se puede cumplir esa ley. 필연성인데
se veía muy excelente, pero lamentablemente el humano no se puede cumplirla This law, 마치 원수예요, 원수. como si fuera nuestro enemigo. 이 계명은 거룩하고 의롭고 온전한 거 맞는데 Los mandamientos es correcto, lleno de justicia, 복이지만 pero si una persona cumpliera sería la bendición, pero si no cumpliera eso sería la maldición de Dios. curse. 우리를 종을 만들어 버리고 Entonces nos hizo the servant, esclavo, quita nuestra libertad, 책을 만들고 entonces nos ataca, 힘을 잃어버리게 entonces y quita la fuerza para presentar libertad ante Dios. Eso es la ley. this law does that. 이걸 우리는 바꿀 수가 없어. Eso el humano no se puede cambiar. 이걸 절대로 우리를 변화시켜. El humano jamás puede cambiar en eso. 그래서 하나님은 Por eso 출애굽기 방금 25장에서 acabamos de leer en Éxodo 8장에서 And then also chapter capítulo 25, Éxodo capítulo 40, estaba diciendo, 법을 this law, esa ley, and so inside of this, yo pongo en el arca. this law, Así yo pongo adentro del arca. and then it says, Luego así yo pongo ese tapa, no salga. 법 나오면 절대 인간이 Tú no puedes salir. Si tú sales, el humano no tendrá la libertad. Por eso había puesto con esa tapa. Por eso la ley no podía salir. 4장 2절에 Romanos capítulo 8 al versículo 1. 또 예수 아니다. 그걸 존재함이 없어. Romanos capítulo 8 al versículo 1. for there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. 생명의 성령이 뭐 Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Life and death. 그렇게 하려면요. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. These two tablets of stone, Así no se puede. Ya está cerrado. Ya no hay. law, 하나님 우리하고 만나고 싶어 하시죠. Entonces Dios quiere hablar directamente con nosotros. Aleluya. 바로 예수 그리스도의 능력입니다. Eso es el poder de Cristo. 주님이 하시는 일입니다. Eso es la obra de Cristo. 이게 예수 그리스도의 언약입니다. Realmente esto es el arca de Jesucristo. 속죄소라고 Eso es la tapa, se llama propiciatorio. 속죄소라고 Propiciatorio. see. Amen. 은혜는 은혜의 자리고 속죄소 죄를 씻는 자리 Es un lugar de expiación, Sin offering. sitio de expiación. So it also becomes mercy seat, 자, 이거 속죄소 but Este es place of sin offering. lugar de expiación. 그리고 피가 뿌려지고요. And the blood, Fue esparcido de la sangre, and the angels come. los querubines cubierto. 이 안에 자욱하게 만들어 Luego, obviamente, adentro del lugar santísimo lleno de humo. So that the law can no longer emerge. 할렐루야. Es un lugar de misericordia. 우리에게 주셨습니다. And when God Dios nos permitió ese propiciatorio. place of sin offering. 자, 여러분 이 법은 되면 거룩하고 온전하고 선하지만 Everyone, La ley realmente es buena, 우리 인간에게는 pero para el humano human beings, 원수였습니다. eso es el enemigo. 자, 그래서 이 원수를 that is what Eso es enemigo. 이게 잘 자, 보십시오. 이제 12절 Ya miramos aquí. So then, to verse 12, it says, "Wherefore the law is holy, and the commandment holy and just and good." In verse 13, "Was then that which is good made, Romanos capítulo 7, el versículo 12 y 13. working death in me, and by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful." Romanos 7, el versículo 12 y 13. Chapter 3, verse 10, it says, "For as many are as of the works of the Gálatas law, capítulo 3, el versículo 10. First is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them." 그 율법이 나오면 우리 저주를 받을 수밖에 없어요. And when the law Entonces dice, cuando salga la ley, el humano va a ser 우리 전까지는 maldecida. 질 수밖에 없었어요. Antes de llegar Jesucristo, el humano estaba encerrado bajo la ley. 만나기 전까지는 Antes de encontrar con Cristo, el humano es esclavo del pecado.
pecado. Adultery met with Jesus, she had no choice but to be locked inside of sin. 그러나 이제 예수 그리스도가 오시면 Pero cuando ya llegaba Jesucristo, entonces el humano no podía estar más bajo la ley. Amén. 다시 이제 마지막 안경을 우리가 하는 거 마지막 오늘 메시지에 있어서 많이 됐습니다. 자, 이제 이제 마지막 정리하겠습니다. So, Y ese último, yo quisiera compartir en eso. 여기서 다시 이야기합니다. Aquí yo voy a explicarle a usted. and it says, verse 21, and thou shalt put the mercy seat above Éxodo, the ark. Thou shalt-" Éxodo 25, el versículo 21. So here the Aquí ya podemos ver 두 돌파 lugar de misericordia. 못하도록 뚜껑을 닫아버리는 곳이다. it is the place where they shut Es un lugar the tablets of que tapaba para que tableta de mandamiento que no saliera. Entonces, si esa ley cuando saliera, llegaría la maldición. 그래서 여기서 만납니다. and therefore this is where he says, Éxodo capítulo 25, el versículo 22. convene with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims that which are upon the ark of the testimony of all things which I give thee, and the commandment unto the children of Israel. 언약궤 안에 두 돌판을 넣고 뚜껑을 닫아버리는 그 장소. Entonces, si ellos habían puesto dos Of the ark and the tabletas de testimonio, luego ponía esa tapa, place where he bestows grace. 그 장소가 바로 속죄소입니다. ese lugar, lugar de 만나는 장소입니다. That's the place. expiación del pecado. That's Así se llama lugar de misericordia. De allí se encuentra con Dios. he gave Dios nos permitió en nuestro corazón también, 성령 안에 en Espíritu Santo, en Cristo, a través de Cristo. Dios nos había dado ese lugar. 그 다음 이제 에베소서 2장입니다. En Efesios capítulo 2, Verse 15, having abolished in his flesh and the enmity, even the law of commandments constraineth in the ordinance to make in himself the twain one new man, so making peace. 할렐루야. aleluya. 지금 현재 우리가 언약궤 안에 두 돌판을 넣는 것처럼 Ahora entonces nosotros estamos mirando The Ark of the Covenant, 더 이상 이 법이 나오지 못하게 하는 것처럼 making ya, it so that these para que no saliera más. 바울은 에베소서 교회 편지를 보낼 때 I want Cuando el apóstol Pablo mandaba una carta, church 바로 이 계명의 율법을 원수라고 이야기했습니다. entonces le envió laws, the enemy. una carta 이 법은 우리의 원수입니다. aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. 따였습니다. Entonces dice, la ley de Moisés es un enemigo, pero mediante la cruz reconciliar con Dios por el sacrificio de Cristo. 법이 나오면 Imagínense si la ley que saliera de ese cajón no podría salvarnos. It was very cunning. Even now, 여러분의 마음속에 여전히 이 법을 세워가지고 여러분을 하여 자유롭지 못하게 만들어줍니다. Satanás continuamente levanta esa ley para que usted no se presentara bien delante de Dios, quitar esa libertad. it seems like Satanás así engaña. 속지 마십시오. No sean engañados. 잘해서 자유롭게 Por favor, ustedes hacen bien, hacen mal. 언약궤 안에 두 돌판이 딱 나오지 못하도록 닫았기 때문에 우리 자유로운 겁니다. Realmente entonces, y tapaba with the lid. That's why we are free. 십자가로 con esa tapa del arca de pacto de Dios Destroy the commandments of the enemy. para que no pierda la libertad. Cristo murió por nosotros, derramó su sangre We can go with boldness. con confianza ciertamente puede presentar ante Dios. Hallelujah. 그래서 십자가로 이제 나는 하나로 만들었습니다. Desde la cruz nos hizo uno. He made us one. 원수된 것을 십자가로 소멸했다고. Entonces, ya cómo derrotó, cómo recuperó nuestra relación. 자, 마지막으로 성경하나 보겠습니다. Ya último, 골로새서인데요. Now is the book of Colosenses capítulo 2, el versículo 14 y 15. same thing. 우리를 거스리고 대적하는 의문에서 율법이가 있습니다. Realmente cómo nos hizo enemigo Victorious
triumphing before all the things which bind us. 예, 우리를 거스리고 우리를 대적했습니다. All the things which go contrary anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, commandments. 계명은 어렵고 que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando nos presentamos, 기가 죽을 수밖에 없습니다. nosotros no podemos presentar ante Dios. 그래서 그 좋은 법이지만 That is why Aunque era muy buena, 우리를 거스리고 대적해 왔습니다. nosotros siempre caminaba contra la ley. constrain us. 그런데 계명을 도말하시고 제하여 버리고 십자가에 못 박아버렸다고 했습니다. But it's Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. place of sin offering. 이렇게 예수님은 En esa manera, Dios nos limpió todo nuestro pecado. Lord, He has made us free. 성막입니다. Esto es el tabernáculo. 우리는 이제 언약궤를 봤습니다. Ya nosotros vimos hasta el arca de pacto de Dios. Most holy place. 여러분 이제 여러분 마음 안에 언약궤가 있습니다. Por favor, ya usted también tiene el arca de pacto de Dios en su corazón. 아멘. Amén. 법을 Porque ya Dios quitó esa ley. That our Pero Dios nos ofrece una nueva ley. everyone go on mission. 승리하도록 해놨습니다. He made Ya Dios nos ha dado la fuerza para lograr la victoria. Aleluya. 그래서 이 성막에 여호와의 영광이 Por eso adentro del arca de el tabernáculo estaba lleno de la gloria de Dios. overwhelmingly filled. 여러분 안에 성막이 있습니다. Ya adentro del corazón de usted existe el tabernáculo. También este es el Espíritu Santo. Espíritu Santo es Jesucristo. 그래서 여러분들을 여호와의 영광이 충만한 사람으로 다 만들어 Por eso Dios ya había hecho que usted, hombre glorioso, 노력을 해서 그게 no es en vez de esforzarse para llegar a ese nivel. 이미 우리가 구원을 받을 때 Ya cuando usted recibió la salvación, Dios ya había hecho usted Salvation is ordered. hombre glorioso. He made us. Dios ya había hecho todo para su vida. Aleluya. Yeah. 자 여러분 잘 보세요. Look very carefully. This is the end. 자 우리가 여기에 서 있는데 Ya vamos a ver en eso. 저기가 거룩한 지혜이라고 생각합니다. Mire, aquí cuando nosotros miramos más allá, adelante, 어떤 시간과 노력과 열심에 의해서 거룩한 데 도달하는 게 아니고 la vida de creencia no es una persona se esfuerza para llegar a la santificación. 우리는 성막을 통해서 우리는 배웠습니다. A través del tabernáculo ya hemos aprendido. 영을 우리 안에 선물로 주셨습니다. Ya Dios nos ha dado ese poder a nosotros como regalo de Dios. 영원한 속죄를 받았습니다. Entonces, después de recibir la eterna redención, 도달해야 되는 게 아니고 en vez de esforzar lograr la santificación, 도달해야 되는 게 아니고 no es necesario llegar 예수님 la sinceridad. 다 온전하게 있습니다. A través de Jesucristo ya Dios nos había comenzado. Perfection and sanctification. 그걸 기억하십시오. Eso es para testificar. Amén. 산이 있고 And we have the table of shewbread. You have the candlestick. 분향단이 있고 You have the altar of incense. 뚜껑이 Hay instrumentos, el altar del holocausto, la mesa del pan, candelero de oro, la mesa del incienso, luego el arca de pacto de Dios. Given us the tabernacle. Yo le glorifico a Dios. Muchas gracias por todo. Gracias, muy amable. And God Gracias por ese tiempo. Ya por favor, levántese todo. 성막을 주신 하나님께 감사의 기도 Ya yo le glorifico a Dios. Oremos juntos a Dios. your thankfulness for giving us the tabernacle. 기도하겠습니다. Let us pray, everyone. 하나님 아버지 감사합니다. God our Father, we thank you. 이런 이 아카데미 성막을 우리가 Truly, we're able to learn about the tabernacle through this academy. 성막의 모든 것 예수님이었습니다. All the things inside the tabernacle represent Jesus. una sombra de Jesucristo. The altar of burnt offering was a cross, where all of our sins were washed. And the Lamb of Nos ha dado God esa oportunidad. and we became light. We became Cristo bread es of life. nuestro pan de vida. And inside of us, we Cristo have es the golden censer. nuestra incienso. And you've given us the ark inside of our hearts. Cristo es nuestro arca And de along pacto with de the Dios. nations of the wall, Cristo llegó a nosotros con la guía. A través de ese tiempo, tú recibas toda honra y gloria. A través del tabernáculo, we ask that through this, Dios nos ha dado all esa receiving gloria en nuestra vida. receiving this tabernacle, they would fill their hearts with the Spirit. 성막의 말씀들이 이제 목사님들 교회 스스로 알려주고
We ask that these posteriormente teachings la of the enseñanza tabernacle del will be also tabernáculo taught a to través many de of los their saints pastores as que well. llegará a los miembros de la iglesia. Y todo, We ask that you will toda bless us honra y that we will gloria. all live in the glory of God. We praise our Lord. Glorificamos a Dios. In Jesus' name I Te lo pray. pedimos por el nombre de Amen. nuestro Señor Jesús. Hallelujah.